ଝରକାରେ ବାଉଁଶ ବତା ପୁରାଇ ଘରୁ ଭ୍ୟାନିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଚୋରି ହୋଇଛି ଭାରତୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଭ୍ୟାନିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପାଖାପାଖି 15,000 ଟଙ୍କା, ଏକ ସୁନା ଚେନ୍ ଓ ମୁଦି ରହିଥିବା ନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭାରତୀପୁରର ବାସିନ୍ଦା ବାମଦେବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଚୋରିର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାତି ପାଖାପାଖି 2ଟା ବେଳେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ प्रथमे एक हाथ में शाबल धरी आसाला। शाबल लंब कम थिबारु पुणी थोरे से बाहर को जाई बता आनी सेथिरे भ्यानिट ब्याग को टेकी झरका पाखक आनी सेथिरु टंका सुना अलंकार नहीं फेरार हो जाइतला। तेबे एही घटनार तदंत जारी रहितबा कहिसेंती थाना अधिकारी सुनील कुमार प्रधान। हाँ ये बटे यही बता हाँ ये बता बता सीधी आ गोटे तला बता बता पड़छ गोटे तले गोटे बता पड़छ। आपन नाटा टिके बामदेव महांती आज्ञा ए एड्रेस टा टिके कोन भारतीपुर आज्ञा कोन हेतला जी सकाळे केतेले देखले आपन जानियो पाइले जे चोरी हिच बिले कोन को चोरी हिच रात्रि मु 2टा 52 किंबा 1:52 रे मोर मन पुनी फल करी 1:52 को 2टा 52 हबो जे सेतिके बेले मु उठली परिसा करिया पे परिसा करी गली ओटा कोन गोटे खड़खड़ होतला फिटला परी जणा पड़ला गोटे खिड़की फिटला परी द्वार फिटला परी जणा पड़ला बोले पाख घर कहार हेथबो आ मन मन भाबिली आ तापरे सेठू मोर मु गली सोइली आ खड़फड़ कर किछि हेनी मु जो पानी फानी ढळा ढळी कली माने गाधुआ घरे पानी फानी ढळा ढळी कली परिसा कला साला परे से तापरे द्वार देला परे ताको शब्द होला तापरे से पळैछि आ कोन बुझले तो किंतु एइटा को बतारे आड़े के नै जाइछि ओ कोन सब चोरी हिच देखले जानियो पाइले सकाळ बहु कहला मु तो देखले सकाळ बहु कहला जे ता देरे मोर चेन रे थला मुदी रे थला केते सुना मुदी आ सुना चेन जाले केते टंका खंडे हबो से सुना मुदी चेन मु आगे कहि फ्री अनुमान के गोटे अनुमान को कहले माने जदी अधबरी हेतब चेन आ मुदीटा 2 ग्राम 2.5 ग्राम हबो आ कोन कैश कोन जाई छै कैश 15,000 टंका रखितला छै आगे
15,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା ତା ଦେହରୁ ଆମର ନିଲୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ବାକି ଆଉ ତା ସିଏ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯାହା ଥିଲା ସେ 15,000 ଭିତରେ ହେଲା ନା ସେ ନା ସେଟା କାଢିକି ଏଇଟାକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛି ଏଇଠି ସେ କେମିତି ଚୋରି କଲା କେମିତି ସେ ବତା ପୁରା ଆଣିଛି ଶୁଣ ବତା ଆଣିଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଅଛି ବତା ଆଣିଛି ସିଏ କଣ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଶାବଳ ପରି ଜିନିଷ ଧରିଥିଲା ଆସିଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ବୋଧେ ଇଏ କରିପାରିନି ନେଇପାରିନି କିଛି ତାପରେ ସେଇଠୁ ଗଲା ସିଏ ଚାଲିକିରି ସେଇଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ସେପଟ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲା କୁଆଡେ ମାମା ଘର ଆଡେ ମାମା ଘର ଜାଣିଛୁ ମାମା ଷ୍ଟୁଡିଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସିଆଡିକି ଗଲା ଗୋଟିଏ ସିଏ ଗଲା ସେପଟକୁ କୋଉପଟକୁ ସେପଟକୁ ଗଲା ସେପଟକୁ ଯାଇକିରି ବତା ଆଣିଲା ଯେତେବେଳେ ସେପଟ ବତାଟା ଆଣିକିରି ପୁଣି ପଶିଲା ଭିତରେ ଏ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଉପନ୍ତ ଖବର।